I hear them say you're one. Dasar dalam rumah tangga anak kami Ulan dan juga Pisti Baldur Hansen adalah hidup dalam kebenaran. Possibility. But think about the Kekuatan dalam rumah tangga ketika kita memiliki sebuah komitmen untuk tidak pernah menoleh ke belakang. I got a theory. Komitmen yang akan kita ambil menentukan masa depan kita yang diberkati Tuhan. Your heart gave me permission to come right in. I know you don't need me, but you say that you want me. You could be doing fine alone, but still you chose to stay. Komitmen yang kita sudah ambil, hidupi kebenaran firman. Ketika kita memiliki komitmen kebenaran firman Tuhan menjadi suatu modal yang paling berharga. Dimanapun, kemanapun, jika Yesus yang menjadi komitmen kita, percayalah Tuhan memberkati. Jangan lagi kamu mencari pengganti. Dialah satu-satunya ada dalam hatimu hari ini. Demikian juga kepada anak kami Pisti Baldur Hansen. Tidak ada lagi wanita yang lebih cantik selain Ulan Banurea. Dan itulah modal dalam rumah tangga supaya bisa sampai kepada kakek dan nenek. I know you don't need me, but you swear that you want me. You could be doing fine alone, but still you chose to stick with me. Oh, and even on the days when it's hard to understand why you'd ever wanna hold my hand, we're
Hari ini Kau baik bagi kami. Kami bersyukur buat ibadah yang luar biasa ini. Kami bersyukur Tuhan kasih setia-Mu bagi kami. Kami undang kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini, memenuhi kami pribadi demi pribadi, satu dengan yang lain Tuhan. Kami saling mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih kami mau mulai ibadah kami, pernikahan kami di tempat ini, saudara kami di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap memuji Tuhan. Bersama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Rahmat-Mu nyata bagi kami Tuhan. Dalam tak
Kembali kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana ada, bukan kuat dan gagah kami, semata-mata karena anugerah-Mu yang begitu besar dan hebat, hingga kami boleh merasakan penyertaan-Mu sungguh sempurna Tuhan. Di mana pada saat hari ini Tuhan, pernikahan anak kami Wulandari Banurea, kami percaya tidak ada satupun yang kebetulan. Semua adalah seizin daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah terus otoritas Allah yang ambil kendali ruangan ini. Kuduskan kami yang ada di tempat ini. Tempat ibadah yang kami pakai dikuduskan dan ditahirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah, menjadi suatu lambang dalam membenahi rumah tangga. Karena kami tahu Tuhan, jika kami sudah mengambil suatu kesimpulan dalam membangun rumah tangga kami percaya akan banyak tantangan yang akan kami hadapi. Namun jika kami undang Yesus sebagai kepala rumah tangga, hingga kami akan boleh alami, bersyukur dan siap terus Tuhan bersama dengan Tuhan. Kuatkan anak kami ini Tuhan. Keputusan yang sudah diambil hari ini tidaklah kebetulan saja. Biarlah mereka mendayung bahtera rumah tangga mereka di atas kebenaran firman Allah, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kuatkan, teguhkan mereka. Bahkan senantiasa seluruh saksi, keluarga besar dari mempelai pria, bahkan keluarga besar dari mempelai wanita, biarlah mereka menyaksikan hari ini, mereka membawanya di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik jubah kemuliaan. Berkata-katalah Roh Kudus melalui mulut hamba-Mu. Hamba-Mu siap sebagai alat. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati sama-sama katakan dengan saya, amin. Haleluya. Silakan duduk Mbak Elsinger. Haleluya. Mana yang mau berjemah? Yuk. Shalom bagi kita semua. Kita boleh bersyukur di tempat yang indah ini, di mana anak kami Wulandari Boru Banurea dan juga Besti Baldur Hansen yang sudah mengambil keputusan mengambil orang kita Batak alias Boru Banurea dari Pak Barat. Artinya siap menerima tantangan bergabung dalam keluarga besar Banurea. Oleh sebab itu saudara yang terkasih, sebelum kita masuk dalam pemberkatan peneguhan, kita akan bekali mereka dengan kebenaran firman Tuhan supaya ada modal dalam membangun rumah tangga. Seringkali kita melihat seperti ini, menikah orang kita menikah, tapi sebenarnya kita tidak tahu apa arti pernikahan. Hingga banyak orang cerai, nikah lagi, cerai, nikah lagi. Bagi orang Kristen itu pantang. Kenapa? Karena Alkitab mencatat, siapa itu Alkitab? Adalah Yesus Kristus. Yesus berkata, apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia, khususnya saudara berdua. Yang setuju katakan amin ulang. Karena kamu yang mengerti apa yang saya katakan hari ini. Oleh sebab itu kamu boleh terjemahkan nantinya kepada pasangan hidupmu. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih, maafkan suara saya agak terganggu karena kami sedang dalam acara full 1 minggu ini. Siang malam ada pelayanan. Oleh sebab itu kiranya firman yang akan kita dengarkan dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 24. Bisa enggak? Ya. Saya lambat aja, biasa memang saya cekat. Tapi hari ini enggak apa-apa, lambat saja supaya mengerti sedikit amang burun.
Oke ya, itu. Oke. Kita ambil Matius pasal yang ke-7 ayat 24. Demikian kebenaran firman Allah. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Okay, so we listen to the Matthew 7, verse 24, which is mentioned, therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house. Tetapi Beat against that house, yet it did not fall because it had its foundation on the rock. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash. Iya, dasar dalam rumah tangga anak kami Ulan dan juga Pisti Baldur Hansen. So basically, the base when you build a house with your wife and husband, Miss Wulan and Mr. Fisti, adalah yeah. yang pertama, hidup dalam kebenaran. So you have to be live in the truth. That's the best for your house. Kekuatan dalam rumah tangga The power in the house. ketika kita memiliki sebuah komitmen. So we have to have a commitment each other when you build house together. Untuk tidak pernah menoleh ke belakang. So never look at the past, just see at the future. Komitmen yang akan kita ambil So the commitment that we will take for this time, menentukan it will be show us. masa depan kita yang diberkati Tuhan. It will be show us the blessed future in our life. Saudaraku yang terkasih, pada hari ini komitmen yang kita sudah ambil, yang harus kita lakukan. Yang pertama, hidupi kebenaran firman. So when you take the commitment, so that means the first one that we granted is live in the truth. Ketika kita memiliki komitmen, kebenaran firman Tuhan menjadi suatu modal yang paling berharga. So when you live in the truth, basic to the word of God, that's it will be as a guaranteed in your life. Dimanapun, kemanapun, jika Yesus yang menjadi komitmen kita, percayalah Tuhan memberkati. Wherever you go, wherever you live, when you take the word of God, you will be have a best future in your life. Amin. Amen. Jangan lagi kamu mencari pengganti. Don't look someone that want to be someone else beside you or beside him. Make sure that your commitment that you do now is her or him. Dialah satu-satunya ada dalam hatimu hari ini. She or he is the only one in your heart now. Atau masih ada yang mau? You still want to look someone else? I don't think so. Watch out. Haleluya.
Saya percaya jika kita sudah membangun dalam rumah tangga kita, mengambil sebuah keputusan, tidak ada lagi yang lain selain Yesus. Yang kedua, pasangan hidup kita adalah suami yang kita cintai. Okay, so when you want to make decision to live together, so the first one that you put in your life is Jesus, and then both of you. Amin. Nothing else. Demikian juga kepada anak kami Bisti Baldur Hansen. Tidak ada lagi wanita yang lebih cantik selain Ulan Banurea. So for you, Mr. Fisti, there is no more a pretty girl, pretty woman except her, only Ulan. Atau masih ada Or still have Yang higher Miss Indonesia, Miss Universe. katakan aku mencintaimu. Can you say I love you? Haleluya. Dan itulah modal dalam rumah tangga supaya bisa sampai kepada kakek dan nenek. So that's your commitment that both of you, and then you will be living for long lasting until you be a grandma, grandpa in the end of your life. Amin. Sampai melihat anak cucu kita nantinya. Until you see your grandchildren, grandkids. Jadi ketika kebenaran ada dalam diri kita, kita tidak lagi memiliki niat jahat lewat pikiran, hati, perkataan kita. Itu sudah hilang dari hidup kita. So when the truth is already in your heart, there is no more lies, there is no more that thing that will be whatever that in your think, in your mind, when the truth is already in your mind. Amin. Apakah Bulan bisa setia ketika nanti suamimu ditinggalkan berbulan-bulan? Apakah tetap Bulan memiliki komitmen untuk tidak menggantikan pasangan? So Miss Wulan, do you still want to look someone else when your wife, when your husband going to the shore side for months? Still looking someone, or you still waiting for him? Demikian juga hal yang sama. Mungkin Fisti Baldur sering juga, artinya ketika keluar kota pasti melihat wanita yang lain yang mungkin lebih cantik dari Bulan, tapi hatinya sudah ada khusus untuk Bulan. So make sure, Mr. Fisti, when you are out of the city, leave the home, just remember Wulan still in your heart. Oleh sebab itu, bangunlah rumah tangga kalian sesuai kebenaran firman Allah. Therefore, build your house, your household, based to the word of God. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jesus bless you. Amin. Sebab saya sebagai hamba Tuhan yang mewakili Allah, saya akan menyanyikan kepada mempelai pria dan mempelai wanita pertanyaan-pertanyaan yang mengetahui kesungguhan mereka dalam memasuki pernikahan kudus. So, the priest will be asking you, Mr. Fisti and Ms. Wulan, for the signs really that you will be doing your vow wedding in front of the God. Saya juga akan menanyakan sebuah pertanyaan kepada jemaat Tuhan untuk dijawab bersama-sama. Mempelai pria dan wanita diharapkan menjawab dengan bebas dan tegas, karena memang janji nikah harus diucapkan dengan sungguh-sungguh, bebas tanpa paksaan, disaksikan Allah dan jemaatnya. So, the priest also will be asking the church congregation here, and also the husband, the bride, the groom, to answer the question that she asked later on about your sincerity to start your household. Kepada saudara mempelai pria Bisti Baldur Hansen, saya bertanya, apakah saudara mau menerima saudara mempelai wanita Arne Elgil Nurlan Banurea sebagai istri saudara,
dan hidup bersamanya dalam pernikahan suci seumur hidup saudara. Apakah saudara mau mengasihinya sama seperti saudara mengasihi diri sendiri, mengasuh, merawatnya, menghormati dan memeliharanya dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan kaya dan miskin, dalam keadaan sakit dan sehat, meninggalkan semuanya dan setia kepadanya selama saudara berdua hidup? So I'm asking you, Fisti, would you like to take Wulan to be your wife and promise to be true to her in the good times, in the bad, in the sickness, in the health, and will love her and honor her all the days of your life till death apart? I do. Kepada saudara mempelai wanita, saya juga ingin bertanya, apakah Nurlan Banurea mau menerima sebagai suami saudara dan hidup bersamanya dalam pernikahan suci seumur hidup saudara? Apakah saudara mau mengasihinya sama seperti saudara mengasihi diri sendiri, mengasuh, merawatnya, menghormati, memeliharanya dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan kaya dan miskin, dalam keadaan sakit dan sehat, meninggalkan semuanya dan setia kepadanya selama saudara berdua hidup? Jikalau mau, jawablah saya mau. I'm asking you, Miss Nurlan Banurea, would you take Fisti to be your husband and promise to be true to you in the good times and in the bad, in sickness, in health, and will love and honor him all the days of your life until death apart? Yes, I do. Tadi udah dijawab ya kan? Berikan tepuk tangan dulu lah. Ya, kasih kalian bergandengan tangan. Kepada sidang jemaat Tuhan, hadirin yang hadir menyaksikan dan mendengarkan janji nikah ini, saya juga bertanya, apakah saudara sekalian mau mendukung dan mendoakan saudara ini dalam pernikahan mereka? Jikalau jemaat dan hadirin yang mau, katakanlah kami mau. So for the church congregation, we ask you, do you see for the promise that has been mentioned from the Fisti and Wulan Banurea, do you want to say that will marriage promise, it will be as a witness for them? If you said, tell them I will or saya mau. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba memberkati peneguhan anak kami, yaitu Wulandari dan juga Baldur Hansen. Kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan hari ini. Apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia, khususnya saudara berdua. Terpujilah Tuhan, hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Saudara, dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memberkati pernikahan peneguhan anak kami, Wulandari Banurea, Fisti Baldur Hansen. Kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpujilah Tuhan hari ini, kekal selama-lamanya. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah program rumah tanggamu, hari ini kekal selama-lamanya. Kami percaya tidak ada perceraian di antara kalian. Kalian harus melihat anak cucu kalian sampai kakek nenek kalian. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba melepaskan berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat kekuatan sukacita damai sejahtera dari Allah melimpah dan menjadi bagian kalian berdua. Terpujilah Tuhan, hari ini kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Cincin ini terbuat dari logam mulia. Cincin ini tidak berpangkal dan berujung, melambangkan kasih yang tidak akan berhenti.
Cincin ini tidak berkarat, melambangkan kasih yang tidak luntur dan rusak. Demikianlah kiranya kasih antara kedua saudara ini, mempelai wanita, tidak akan berakhir selamanya hidupnya. Bertambah hari bertambah suci, bertambah hari bertambah matang, dan bertambah hari bertambah tulus cintanya. So this ring is from the gold, and it's like there is no end of this ring, which is mean there is no love and also between you. And this ring is no rust, which is mean the love will be not broken, the love will be not rusty also. So we hope the symbol of this ring can be a symbol of your love, that it will be not end until death apart between both of you. Pria, ambillah cincin ini dan kenakanlah kepada jari kanan kekasihmu, dan katakanlah, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta kasihku kepadamu. So, please give the ring to the right hand and say that this is yours, a symbol of your love. Iya, demikian yang sama, kasih cincin ini kepada Ulan. Katakan, ambil cincin ini dan kenakanlah kepada jari manis kanan kekasihmu, dan katakanlah, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta kasihku kepadamu. So please accept the symbol of your love from Wulan to Christy. Pelan-pelan ya. Slowly. Haleluya. Berikan tepuk tangan dasar suami istri. Boleh dicium keningnya. Dasar suami istri, kiranya Tuhan Yesus memberkati. So we pronounce you as a husband and wife now. Tuhannya supaya diberkati rumah tangganya. Berkati rumah tangga kami. I ask you for the best. Yeah, but he's standing one of us. Ulang menuntut bahwa suamimu Welcome to family. memberkati rumah tangganya, supaya rumah tangganya diberkati dan berhasil. Just welcome them to family. Ulang dari bawalah suamimu, bawa kepada kedua orang tuamu. Katakan, inilah helamu bangsa doakan rumah tangga kami supaya diberkati oleh Tuhan. And asking for the bless. Katakan sesuatu bukan
Ayah, Mic-nya tolong dibaguskan. Udah bisa kayak. jangan sedih-sedih ya lah. Happy. Bapak, hari ini kami bersatu membangun rumah tangga kami, mengayunkan langkah bersama menuju gerbang pernikahan. So Daddy, today we will start our new life, our marriage. Dengan doa restu Bapak, kami menatap langkah. So with your blessing, we will go and continue our life together. Terima kasih atas hidup yang begitu indah. Thank you for the beautiful life. Sejak kecil yang tak pernah terlupakan, Since I was kid, it will never forget masa remaja yang masih dalam ingatan, until I was in the middle of my age. Everything is cannot forget. terima kasih atas bimbingan Bapak. Thank you for all your advice. Thank you for all your advice. Terima kasih atas ketulusan kasih yang tiada lekang dihapus waktu. Thank you for your love. Thank you for your sincerity to taking care of me. Ayah, aku mohon atas segala keilafan yang pernah Ulan lakukan. Daddy, Wulan will also apologize for you for everything that happened, for everything that I've made to you. Baik yang sengaja mau tidak sengaja, Even it is with intent or unintent. aku mohon izin untuk menempuh hidup baru bersama orang yang aku cintai. I'm asking your permission to continue my life to the love of my life. Cium tangan kakak, bapak kak boleh kak cium tangan bapak. Belum kakakku belum. Oke, sudah kakak. Abang boleh cium kening anak ya? Cium kening kakaknya. Oke. Dekat lama Pak. Oke. Ya, berikan tepuk tangan. Ya. Ya, haleluya. Boleh suruh cium kening bapak kak. Tangan bapak. Hati-hati Nabi. Dan kita akan mengakhiri dengan kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan akan dijalankan. So the wedding ceremony has been done, thanks God, and we finally we will continue to the entertainment, to the lunch. However, before we end of this ceremony, we will give our collective, like giving to the God, and we will singing a song. Terimalah
seumur hidupku. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kau Allah yang ajaib. Haleluya. Ajaib memuji kebesaran dan keajaiban-Mu Tuhan. Kami sudah melihat bagaimana penyertaan-Mu sungguh sempurna dalam ibadah pemberkatan peneguhan adik kami Ulan dengan suaminya, keluarga besar dari Pampang Barat, bahkan juga keluarga besar dari rombongan daripada suami Ulan. Semua kami boleh di tempat ini dalam keadaan sehat dan bersukacita. Satu hal yang kami boleh katakan, terpujilah nama Tuhan. Adapun program mereka, mungkin mereka akan membuat ada di Setiadan yang ada di Pampang Barat esok hari. Kami serahkan tangan pengasihan Tuhan, kiranya boleh berjalan dengan baik tanpa kurang sesuatu apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan akhiri ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Saleh-saleh Kristus, saudara jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, siapkan hatimu, tadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih daripada Allah Bapa dan cinta dari putranya Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita hari ini kekal selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Boleh salam Kak, boleh salam pendetanya Kakak, salam pendeta gitu juga dengan Abang. Oke, begitu juga dengan Abang, salam. Alright. Oke, 1, 2, 3. Go! Lagi Kakak, lagi Kak. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world,
You're my every reason. You're all that I believe in. With all my heart, I mean every word. So as long as I live, I love you. Will have and hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Ooh, you look so beautiful in white. Na, 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 na. So beautiful in white tonight. And if a daughter is what our future holds, I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, but when she falls in love, we'll let her go. And I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful in white. You look so beautiful in white. So as long as I live, I love you. We'll have it all, you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll Oke, jadi Bapak Ibu, inilah pengantin hari ini yang sedang berbahagia, Ibu Mulan dan Bapak Rizky. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi kepada mereka. So this is our wedding couple, Mr. Christy and Miss Wulan. Clap your hand, please. Jadi mereka mulai bakal rumah tangga yang baru dan pemotongan kue ini merupakan bentuk rasa syukur mereka karena acara hari ini telah berjalan dengan baik dan lancar. Dan mereka sangat berterima kasih kepada seluruh tamu undangan yang sudah hadir di tempat ini. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan kebahagiaan. So this is a symbol of love and also thank for today. The ceremony was going very smoothly and everything was going as a plan. So please you can start to cut the cake, sir. Jadi nanti pada saat mereka akan membawa kue, kita sama-sama bertepuk tangan. Lalu boleh bersorak bersama-sama ya para tamu undangan yang kami kasih. So when we start to cut the cake, we clap our hands and something to them. So both of you later on will cut the small one and give the slice cake to the wife and to the husband. Dan setelah itu nanti mereka sama-sama bersorak. Tapi di sini memberikan kue pada ibu dan sebaliknya. So this is the first slice cake for the wife, Miss Wulan. One more. And the second one is for Mr. Christy, then given by Miss Wulan. Oke, baiklah. It's more fun when you do that blind. I'm afraid. And first, I need to take that. Second, I talk to my sister. And Wait, sorry about it. They want to hear you. yeah, I'm not funny. That's okay. She nervous. I've been nervous for one week. I'm very nervous. We love you. Yeah. First, I thank to God. The second, I thank Him to
all family and from Fisti. And I hope you join us to celebrate traditional Papa and Salak. And I hope God bless you all. Thank you. Kesehatan. Efek lebih ini dengan sebenarnya perlu kami lebih dari kami. Untuk melihat sate yang kami beli, terus seperti orang terus berbekas di tulang kami. Pada terbatas kami menjadi di sini kurang, bangun kami kakak kami, itu kan mau masuk. Ya sate juga pada kering. Good afternoon. Selamat siang. We are very warm welcome from you all. We really appreciate that. Thank you very much for receiving us like this. We're really looking forward to Papa tomorrow. A warm welcome. We're already being streamed. I can see straight to that function. So, beliau sangat berterima kasih atas kedatangan Bapak Ibu, undangan yang sudah menyempatkan waktu ke sini, dan besok juga mereka akan ikut ke Papa di acara adat besok, dan beliau bisa melihat sampai ada yang nggak tidur, tapi untuk kelancaran acara ini beliau sangat berterima kasih atas kedatangan Bapak Ibu. It was also for all of us here very warm after the ceremony of the wedding. Dan beliau sangat melihat ketulusan kita, melihat bagaimana kita menghandle wedding ini dengan begitu baik. It was touching for the young couple here, Roland and Vesti here during the wedding. You see that tissue that we cried. Honestly, I also had a few tears. It was very amazing. Ya, karena memang saking menyentuhnya acara ini, dia bisa melihat bagaimana juga Vesti dan Roland menguraikan air mata. Begitu juga dengan keluarga yang lain, terbawa suasana untuk keharuan acara ini. So I'm also honored here to be Vesti's best man. Dan dia adalah seperti pendamping kalau dari kita Panarui, ya Panaru. Jadi kayak pendamping dari Bapak Vesti. And of course he will make his speech later to yourself. Yeah. Ya, dan dia mau memperkenalkan diri dengan baik bahwa dia sebenarnya bukan orang tua, hanya sebagai pendamping daripada Bapak Vesti. Anyway, we are very pleased to be here. Thank you for Vesti's family to receive us like this. Let's have a very, very nice day together. Thank you so much. Jadi terima kasih, selamat menikmati acara selanjutnya. Semoga Bapak Ibu menikmati acara kita ini juga. An empty street, an empty house, a hole inside my heart. I'm all alone, the rooms are getting smaller. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together, oh yeah. And oh my love, I'm holding on forever, reaching for a love that seems so far. So I say a little prayer, hope my dreams will take me there, where the skies are blue, to see you once again, my love. Overseas from coast to coast, to find the place I love the most, where the fields are green, to see you once again, my love. Play golf. And we spent quite a lot of hours in the body together. The next long time, I would say. Because I play golf, which you cannot see, of course. But I play golf 3 times every week, minimum. Together with you. Baik para tamu undangan, untuk pertemuan pertama dari Bapak Vesti dan Ibu Wulan dimulai pada tanggal 29 Maret
tahun 2021. Itu berarti ada sekitar 3 tahun atau lebih gitu ya pertemuan mereka. Dan Bapak Fisti jatuh cinta ke Ibu Wulan karena melihat kesederhanaan beliau. And what can I say? Spending a lot of hours together where actually we had good friends joining us after maybe a couple of months in the golf. And we spent a lot of hours with our good friend Sean also. He plays terrible golf, same like me. And you know what? We had a lot of fun. A lot of talks, and I think that time made us fall in love. Even though when I play golf I can be very, how can I say, aggressive. Jadi pertemuan pertama dari Bapak Fisti dan Ibu Wulan ini berawal dari permainan golf, olahraga golf. Jadi Pak Fisti ini adalah salah satu member golf di salah satu tempat di daerah Batam. Dan Bu Wulan merupakan salah caddy dari golf, atau mungkin ya kalau di sini kita bilang itu seperti asisten golf gitu, yang menyediakan peralatan dan lain-lainnya. Dan ketika Pak Fisti ini bermain golf, dia ketemu dengan Ibu Wulan. Lalu mereka talking match gitulah, berkompur gitu. Setelah mereka berkompur, akhirnya saling jatuh cinta begitu. Jadi tepuk tangan dulu teman-teman untuk Pak Fisti dan Bu Wulan. See, it's quite funny because I don't understand Indonesian, but I actually understood most of what you said. I can translate for you, no worries. And unfortunately, I have to leave Baton at some point for work. We drifted a little bit apart. We come back together again. We drifted a little bit apart. But I think many people, many couples start like that. And what can I say? Not so long ago, a year or so, we got deeper. And how can I say? I don't know what to say. Because it got deeper. Ya mungkin Pak Fisti ini merasakan sama seperti pasangan-pasangan lain gitu ya, ketika sedang jatuh cinta gitu. Pasti dari para tamu undangan kami juga pernah merasakan yang namanya jatuh cinta gitu. Jadi cinta pada pandangan pertama, dan mereka akhirnya menjadi partner atau pasangan yang baik gitu, dan memulai rumah tangga yang baru seperti itu. And I don't want to go into too much details, but You can say your wish yeah, so as your wife. no, but to be honest, when we were on a trip to Europe only 4 months ago, and Wulan told me one of her biggest life wishes was to see snow. She never touched snow. She never seen snow. So what I did, without telling her, was saying, okay, no, I actually said to her, we go to Denmark, we visit Denmark in summer. There's no snow. Okay, no problem. And we land in Europe and we drive south instead of north. Which takes us to the Alps where there's snow. Oke, jadi sekitar 4 bulan yang lalu Mr. Fisti dan Bu Wulan
melakukan perjalanan liburan mereka ke daerah Eropa gitu, tepatnya mungkin di Denmark ya. Dan mereka memulai perjalanan mereka bersama, tapi bulan ini oke aja gitu. Bulan, can we go here gitu. Pak Risti bilang that's okay gitu. Dia sangat lemah lembut begitulah, menjadi seseorang yang wanita yang lemah lembut dan kalau zaman sekarang ini namanya feminine woman gitu. And honestly, all of you should have seen Luna when she saw snow the first time. It was amazing. I have never seen anybody be so happy. Oke, jadi Pak Fis ini sangat bahagia gitu ya ketika lihat bulan gitu, ketika ekspektasi gitu ya tentang wanita itu memang seperti bulan gitu. Jadi beliau langsung kayak merasa, ini nih orangnya cocok gitu. Then her next wish before we traveled was to visit Paris. This was because we have seen some movies, built Lego. I don't know if you know what Lego is. And the Eiffel Tower. So after that, I drove to Paris. I brought her here in Paris and said, "You see where we are?" And she was like, "No." "Don't you know where we are?" "No." Then she looked and saw the Eiffel Tower. "No! Are we in Paris?" "Yes, we are." Oke, jadi ketika mereka memulai perjalanan liburan mereka, jadi si Visti ini bilang sama Bulan gitu, kayak boleh nggak kita akan menjadi orang tua gitu-gitu, kayak as a wish gitulah, seperti permintaan seorang pasangan ke pasangannya gitu. Dan Bulan bilang, kalau misalnya kita kesini gimana, kata Mr. Visti gitu, enggak gitu, enggak-enggakain aja gitu. So basically, just to make a long story short, we went up to the Eiffel Tower, and at the top of that, I said to her, "Can I borrow your ring?" And she was like, "Huh? What? Can I borrow your ring just a minute?" Okay. She gave me her ring, and I went down and proposed to her. Jadi ketika Pak Visti ini dan Bulan lagi ngomong-ngomong gitu, jadi Pak Visti ini melamar Bulan gitu, seperti melamar bule-bule pada umumnya gitu ya, bertekuk lutut gitu, "Will you marry me?" gitu, "Mau nggak sama aku nikah?" gitu. Jadi kasmaran gitulah teman-teman. And the next step is actually here. So, my love, what a fantastic day we have today. Thank you for saying yes on top of the Eiffel Tower. And yes, we have had fights here and there because she's and that means she can be, which is okay. I guess that's why I love her. So basically, you understand? Oke, jadi Bulan ini merupakan seorang wanita yang ya sama lah ya pada seperti wanita Batak pada umumnya yang memang banyak ngomong gitu, kayak kalau bahasa Karo jumut-jumut gitu ya, karena saya orang Karo bukan atau bahasa Batak, jadi seperti itu, kayak merepet gitulah bahasa Bataknya. Jadi karena itu juga Bulan sering merepet gitu sama Visti, bla 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 gitu. Tapi apapun yang Bulan punya dalam dirinya gitu, semua Pak Visti suka
suka gitu. Mulai dari repetannya, mulai dari apapun yang dia punya, mulai dari kecantikannya, semuanya diterima sama Pak Fisti gitu. Jadi itulah makanya mereka bisa menikah sampai sekarang. Jadi Pak Fisti mengucapkan terima kasih kepada Bu Wulan karena sudah mau menerima beliau menjadi suaminya gitu. Tepuk tangan dong teman-teman. Last word is aku cinta kamu. Ya, dan kata terakhir Pak Fisti akan membawa Give a hubungan. hand for Wulan. Yeay. I love my life. Ya, cintanya dan hidupnya hanyalah Wulan. Yes, there were fireworks. We did not get on very well. Not at all. Oke. And Jadi Pak Sen ini merupakan salah satu teman dari Pak Fisti di klub golf mereka gitu. Jadi dia ketemu sekitar 4 tahun yang lalu di organisasi golf mereka, dan Pak Fisti ini teman battle beliau gitu, kayak teman partner gitu lah bersama ketika main golf. then I met Wulan 3.5 years ago, just about as these two met. And yes, Visti's temper always flares, but I know she is the perfect one to suit. Just as Visti's about to launch his golf clubs into the water, she says one word and it stops. Oke, jadi Bu Wulan ini adalah salah satu orang yang bisa gitu ya kontrol aktivitas, kontrol kepribadian dari Pak Fisti gitu, karena Pak Fisti ini mungkin orangnya tidak terlalu sabaran gitu ya. Jadi Bu Wulan ini yang selalu sabar gitu, kayak Bu Wulan ngomong sesuatu cara gini gitu, Pak Fisti pasti oke gitu. Anyway, join me in blessing their lovely marriage. Congrats, you guys. Love you. Ya, selamat kepada Ibu Wulan dan Pak Fisti. Cheers. And then for the I've worked with Visti for many years now, and we shared a lot, both in work and also off work. Few runners, few sleeps on the sofa. After too many of the first ones, but I will say we've had very good times. Then for work, I remember when Visti moved off to Indonesia, and after some time, I tried to get him back to Doha. Ya, jadi Pak Fisti ini ketika datang ke Indonesia gitu ya, Pak Fitri ini selalu bilang ayo kita balik ke Doha gitu. Tapi Pak Fisti ini tetap mau di Indonesia untuk lihat bulan gitu. Dan ya namanya juga lagi jatuh cinta gitu ya. Mungkin beliau kayak enggak aku mau lihat bulan gitu-gitu. And I cannot see why I couldn't get him back. He very much refused to go back to Doha. No, I'm perfectly fine in Indonesia. This is very nice. Now I know why. Oke, jadi kayak Pak Fisti nggak mau lagi balik ke Doha gitu, karena ada bulan gitu. That's okay, nggak apa-apa, aku di Indonesia aja gitu. Beliau impor seperti itu. Okay, I'm not tired you very much. I think that's enough for now. I'd just like all of you to stand up and give a big hurrah. Panjang umur sampai mau memisahkan. Okay. Long life. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray! Yeay, congratulations. Hai semuanya. Hello everybody, I'm Will Jackson, this is William Riddock in front of me, so don't get the two of us mixed up. I've known Visti for a number of years now, a personal friend and through some work as well. We've been very close, we've had some wild times and good trips away together. He's somebody who I'm very good friends with, and somebody that my family respects very much as well.
Yeah. Jadi Pak Willy ini adalah salah satu partner atau teman sahabat dari Pak Fisti gitu. Jadi beliau sangat bahagia ketika Pak Fisti bisa menemukan tambatan hatinya untuk seumur hidupnya gitu ya. Dan beliau juga sangat mengapresiasi karena Pak Fisti bisa menemukan Bulan sebagai istri beliau. Yes, I'm extremely pleased that he's met someone as lovely as Willa. I'm glad that. Hello? Yeah, I'm very pleased that he's met someone like Willa. You know, they've finally tied the knot. Unfortunately, I think he will be leaving us soon. I think he will be leaving Korea, but we should stay in touch. Jadi untuk Pak Fisti dan Bu Wulan supaya bisa melanjutkan kehidupannya bersama dengan bahagia dan dengan pernikahannya yang langgeng sampai mau memisahkan. What way are you translating? in Indonesian and translate to you guys. That other people can understand. Because he wants. No, because you speak. Pertamanya ketemu sama Fisti, dia ketemu di golf ya, seperti dia yang bilang dulu dia seorang bos aku. Pas masa covid keekonomian down, jadi aku standby. Itu dalam perkedian, dalam pekerjaan kita harus standby ketemu bos. Aku selama 2 minggu gak pernah ketemu bos yang harus aku bawa. Soalnya kalau kita nggak ketemu dapat bos, kita nggak dapat gaji. Oke? Pertamanya aku standby mulai jam 6 pagi sampai jam 3 sore. Aku merasa udahlah Tuhan, sampai sini aja aku mau pulang. Nggak tahu, tiba-tiba jam 3 sore pas aku tahu sore ada bos aku bilang, "Hei, siapa? Kenapa? Siapa yang standby?" Aku bilang udah ganti baju mau pulang ke rumah. Aku yang nomor 1 pertama kalinya. Jadi dia bilang, "Oke, kau jemput customer di hotel, soalnya di golf dekat dengan hotel di mana beliau tinggal di hotel itu." That's a lot, you mean? That is a lot, but I try. Welcome to Indonesia. Okay, so what she said is the first time that she met Fisti, that's true, at the golf course in Batam. And she said at that time it was a COVID time, so it's very difficult situation. And she needs the job, so she was applying as a caddy over there, but that's hardly have any guests. So, and then she was waiting because at that time, if you don't have any guests or any player to come that she can accompany at that time to help the player in the golf course, she doesn't get any salary. Because she's get paid basically by commission. So she's almost give up because it's already like how long? You said how long? Almost 2 weeks. 2 weeks. She doesn't have nobody, and she's almost give up. She's praying to the God, and she said like, okay, if today I still did not find anyone, means that she lost her 2 weeks waiting and not making any money, and she said, I'm gonna quit and I'm gonna find another job. And at that time, she was praying in the morning. On the same day, around 3 p.m., Fisti showed up. That's how they met. Yes. And then aku ketemu Fisti di situ di jam 3, dia play. Dia pertamanya dia main, dia nggak tahu apa-apa. Dia nggak tahu itu dia mau pakai apa, soalnya kita harus. So at that time, she said when she found Fisti at the first time,
at 3 p.m. in the afternoon. He doesn't know any clue about golf. So she found out, oh my God, I got the first one and kind of stupid because she doesn't know any driver, she doesn't know anything about golf. Finish. Aku berdoa supaya aku nggak dapat customer, tapi aku dapat customer bodoh seperti dia, nggak tahu apa-apa. Ini apa, itu apa, dia nggak tahu apa-apa. Aku berdoa, Tuhan bisa nggak hujan. So she said, she's thankful to the God at that time. She said, oh my God, finally I found somebody. But in the other side, God, why you give me the stupid one? So now I have a struggle here. So please God help me. Rain, just rain. Yes, God said yes. I give you right. What? 4 hole, really be 4 hole. Memang benar-benar hujan deras nggak bisa main. So God answered her prayer at the hole number 4. It was pouring rain, really hard. So she's happy. She's not happy. I don't think he is. and finish 4 hole. Jadi finish nggak bisa main golf. Dia cuma kasih aku tip 200.000 dengan play 3 jam. Pemain 3 jam main cuma kasih 200.000. Cuma. So at that time, because of the rain, they have to stop play, and Fisti only gave her as a tip 200,000 rupiah, which is that's small. That's For small. 3 hours, it's really small. So she think he is a stingy one. And then finish play. Maybe next week I get the next week aku ketemu dengan customer, tapi 2 hole dia cancel karena ada sesuatu mau dikerjakan. Jadi bos Pisti udah mulai main dengan teman tim lain. Jadi orang kayak dia ngecekkan diri karena dia bodoh main. Okay, so this is the next week. Right? This is the next week. The story. Okay, so that after what happened, they don't see each other up until the next week, and she already have another golfers, but only play for 2 holes. Yes. And then it stop while Fisti have another caddy, right? Yes. And what happened with Si the caddy mau change because dia bodoh main. Oh, and this caddy want to change, swap the caddy to her because the other one also think that he is stupid. Iya. So and then Pertamanya dia minta gini, karena kita COVID, kita posisi dengan wajah tercover dengan masker. Dia bilang, Holas, bisa nggak kau buka maskermu? Soalnya aku juga nggak tahu bahasa Inggris dulu. Jadi aku bilang, bisa nggak kau buka maskermu? Aku bilang, nggak bisa COVID. Soalnya aku malu. Taulah muka orang kita pak-pak mukanya agak belok. So yes, so at that time, after what happened, at the end they swap the caddies. So Yeah. you got him, right? And they play up until the last hole. And on the last hole, Fisti asked her. At that time it's during the COVID, so all this time that she's wearing a mask, so Fisti is never see the real face. And she's really shy to show her face at the same time as well. But Fisti asked her to remove her mask, and what you say? No. And then she said no. Because COVID. Because it's COVID, but at the end, but the actual reason she said no because she's embarrassed. Maybe she is not pretty enough to show her face to Fisti. Yeah, and then finish the golf. Selesai golf, dia minta nomor ulang. Jadi dia minta nomor. Bisa nggak aku minta nomormu karena aku mau main next weeknya. Tapi ini dulu Fisti
main golf. Teman dia datang dari Qatar mungkin around 20 orang. Dia bawa teman-teman dia. Tapi aku minta teman-teman yang dekat sama aku kasih dengan ini boleh kau bawa, ini boleh kamu bawa. Baru semua orang bule-bule lain kasih dia tips 500, tapi Fisti tetap kasih 200 sekalipun dia bodoh mainnya. Okay, so after that, after what happened the last hole and Wulan refused to open her mouth, then Fisti said, okay, then I just need your telephone number because if next week I coming back for training, I just want to reach out to you. Did you give your number to him? Yes. Okay. So it is at that time she gave the number to Fisti, and then you said the week afterwards Sean is coming. Yes. So it's the week afterwards Sean is arrived with another 20 persons playing golf, and so she's spreading out in another caddy. So pair up golfer with the caddy because that's how we do it here in Indonesia. After finish 18 hole, all the caddy get a tip 500,000 rupiah, and it's only this beautiful girl, which is he is giving a hard time for her because he's not playing so good, and he only gave her 200,000 rupiah in front of everyone. I was told to do that. Tapi banyak orang bilang padaku, temanku dari Batam banyak bilang, kenapa kau mencintai Fisti? Dia bule. Honestly, bapakku bilang dulu, bisa nggak kau ambil orang Batak atau orang Pak Boru? Soalnya kalau kau ambil orang luar, nggak akan kayak mendekat dengan tradisi. Oke? Jadi pertamanya aku jatuh cinta sama dia. Udah berulang-ulang kali dia kasih banyak, memang kayak surprise. Memang seorang wanita bilang wow surprise, tapi aku yakin dia macam, aku pertamanya datang ke Qatar, dia kenalin sama Indonesia. Abang ini married dengan Indonesia, dia kenalin, dia bawa. Kalau kau kenapa di Qatar, ada keluargamu Indonesia. Jadi perasaanku, wow, kau seperti bapakku yang cover hidupku semua. Jadi dia selalu tunjukin, oh ini Indonesia. Aku langsung merasa, oh iya, kau akan kubawa ke orang Pak ke depan bapakku, aku bikin kau jadi orang Pak. Makanya aku jatuh cinta, jadi dia cover macam, oke, kau bawa sini kayak surprise. Okay, so the thing that made Wulan falling in love with, at the beginning, even the father said that why don't you find somebody else to marry with, like somebody from Sumatra, so you are not going to be far away from your tradition. You will be in the circle of Sumatra and Batak tradition. But at the same time, Wulan is trying to figure it out what is the best for her. And the first time that Fisti took her to Doha, Qatar, where Fisti is living, as we all know, Wulan feel alone and felt that she doesn't have nobody. So Fisti took Wulan to Will and Maria at that time, and then Will Maria welcome and greet Wulan as already a family. So she felt that she has a second family if she live far away from her own family here in Sumatra. And the thing is that Wulan really falling in love is that Fisti understood what is the tradition of Batak, of Batak tradition. So Wulan is, even though Fisti gave her a lot of surprises, that's nice, but the most important is she felt Fisti have something like really love inside towards her, and so is her towards him. And she said at the time, I'm going to make Fisti a part of the Pak family,
And that's why we are here tomorrow. Is going to have a ceremony so that everybody can bond to each other. Today is kind of the little bit European style. So the family can have a little taste of that, and then tomorrow we will have a real traditional bak. So Bulan want Visi to be welcomed by the family, and the family welcomed by Visi. True? True. Yes. And continue? No. No? Enough. Ya, ada sendok, boleh tunjukkan sendoknya masing-masing yang ada di depan para tamu undangan, boleh? Ya, dan kita bisa mengetuk-ngetuk piring yang di depan kita gitu untuk mendengarkan salah satu dari mereka berbicara. Jadi ini adalah pengetahuan kalau dia mau pukul apa yang That's not good enough. Let's go in. Thank you. One of the corners in Asia. Visi has been taken. Today he is married with Bulan. What was it did before? Appreciate you all, friends and family, that will come here to Westi. Because you smile and we see the positive thing on Westi. Ya, jadi Ibu Bulan sangat melihat ya semua keluarga sudah datang ke sini untuk menghadiri acara pernikahan dari Ibu Bulan dan Pak Visti, dan dengan sangat bergembira dan juga berbaik hati Ibu Bulan mengucapkan terima kasih kepada semua hadirin para undangan yang telah hadir di pernikahan beliau. Visti, he's a warm-hearted person. As we can also hear, he also has a little temper. And it's good to have like minus and plus, like somebody who can advise and guide him to relax. We are trying our best also, but Bulan, we can see you have a special touch on him. Oke, jadi Pak Visti ini mungkin merupakan seorang yang temperature gitu ya, artinya moodnya sering tidak stabil gitu, kadang bisa marah, kadang bisa nggak marah gitu, tapi Bulan ini bisa menghandle gitu ya mood dari Pak Visti gitu. So therefore, dear Visti, dear brother, we are really happy to see you today and be with you. It's an honor for us to have this adventure coming out here, far out here, and we are so pleased to be and see even the family, your mother and father, Bulan's mother from the heaven, has looked at us this morning. We had a morning prayer here because it was and it helped. So the hand from them, from God, and made this beautiful weather in the scenery. The Qatar family from you also have a collection together to both of you. So we see here, this is the heart, Qatar, from Indonesia, and the Danish flag, and there's a little card for you, and inside here is something we have collected together. We didn't have the lunch allowance because we did all our lunch allowance with our nice shoes, but also our golf equipment. So all what's in here, if you open that as a card, everything is waiting on you in Doha in Qatar, all your gifts are there. Congratulations today. We are so happy. Can you? Ya, jadi
mereka teman-teman dari Pak Fisti memberikan kado ya kepada pengantin gitu. Isinya adalah mungkin sesuatu yang berharga buat mereka, dan itu ada tulisannya I love Qatar karena mereka mungkin berasal dari Qatar, jadi I love Qatar, tapi ada bendera Indonesianya gitu. Jadi Qatar bertemu dengan Indonesia. Jadi selamat untuk Pak Fisti dan Ibu Wulan. Happy wedding. So, can you all, as Peter was doing before, raise yourself as the last? Boleh untuk semua tamu undangan untuk berdiri di tempatnya. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Last time. Hip hip hooray! Yes, Oke, give applause. Bikin tepuk tangan. Waktu dan kesempatan dari tamu-tamu undangan kami yang sudah hadir. Kita berdoakan semoga keluarga dari Pak Fisti dan Ibu Wulan selalu long lasting, happy, and everything will be happiness soon. Oke, jadi saya Master of Ceremony hari ini, Daniel Ginting, pamit undur diri dari hadapan tamu-tamu semua. Semoga kita sehat selalu, bahagia selalu, dilancarkan rezekinya, dan sampai jumpa di acara